card gani amo na ni ang masabat santanan nga kinahanglan nyo pag-abot sa masakit, pag-abot sa mga kinahanglan nyo sa mga hospital kag mga bulong. Si Congressman Alfredo Benitez nagapati nga ang asenso matigayon kung ang lider tampad sa panghimanwa kag ang pumuluyo nagahugpong, nagaisa kag nagasuporta. Nga asenso. Ano nga asenso? Si Kong Albi halin sang 2010 sa iya unang termino sa serbisyo nagpatigayon sang programa sa kaayong lawas, ang konsepto sang Universal Health Card. Paagi sa Negros Occidental Comprehensive Health Program o kon NOCHP, ang nagauyat sang NOCHP Family Health Card makaangkon sang libre nga outpatient care kag subsidized nga in-care sa maskidiin nga ospital sang gobyerno sa probinsya. Libre ang konsulta sa publiko nga doktor kag libre ang mga bulong. Salamat ko gidjaya kay Kong gidjaya Albi Benitez nga ginpatigayon niya na ang Universal Health Card nga sa mga indigent makabuli gidjaya. Nagapasalamat gid ko kay Congressman sa programa yang amuna nga may health card sa nga ginhatag sa mga pigado para sa amon Wagi ko yan mag-expectar. Hindi man kasi sa ano ma'am nga na ako yung nakaabil sa mga benepisyo. Pumaayo man. Kag maayo giman palapitan si Kong Albi. Nagapasalamat gid ko nga madamo kay Congressman Albi Benitez sa paghatag sa amon sang health card kay pagsulod namon sa ospital, katatlog kami balik katatlog gid ang nano namon. O kung wala sa iya nga bulig, ay kaluloy kami tuguro Gusto ko magpasalamat gid personal kay Congressman nga salamat gid ya Congressman. Ang bata ko sala ni Kabilog. Muna nang salamat gid ya damo gid nga salamat Congressman nya tungod sa imo nga project. Nang nagmagan pala nga ako ang problema sa ospital. Dako gid ni Albi nga nabulig sa akon sa Universal Health Card. Pagka uyat ko sa nga ako niya ni Universal Health Card nga ni chip ya. Dako gid pasalamat sila. Oy tungod kay nakaabil na ko sa programa ni Congressman kada ko gid sa nang bulig nga para sa mga pigado Dako nga bulig sang health day sang Universal Card niya kay kung pigado ka, dako mabulig kay tiway ka na Blairang Hospital. Pasalamat kami, nakalibre kami nga galastuhan. Nami gid ako may chip kaya mamaya kay bisan diin kay nga ospital makagamit gid sa imo ya. Makabulig gid sa imo. Nagapasalamat gid ko sa amon nga programa man para hindi na para sa akon kundi para sa amon mga kubos kag nakabulig gid ni. Nagapasalamat gid ako sang dako kay Congressman Kong Albi. Sang dako yang gibulig sa akon. Kung hindi tungusan o chips, lagi ko kapopera. Kaya mo na ako pasalamat ko kay Kong Albi kasi siya kita kabulig sa akon sang dako. Ang nabulig ni Kong sa akon, salamat gid ko sa chip nga ginhatag sa amon. Kong, ako gid ang pasalamatan ko sa kabataan ko nga mga hapuon, ginabuligan mo gid ko mag-hospital kami, ay mo gid kami ginpabayaan. Sa subong sa ikatatlo nga distrito, may ara na sang 51,871 ka pamilya nga may no-chip card. Labi ka importante kay Kong Albi ang kaayong lawas, amo nga dako ang iabulig sa pagpakaayo sang serbisyo sang provincial nga ospital, ang Teresita Halandoni Memorial Hospital nga yara sa syudad sang Silay. Madamo nga medical mission ang napatigayo ni Kong Albi. Upod ang Betty Bantug Benitez Foundation sa mga suludlon, malayo, kag mga baybayon nga barangay sa ikatatlo nga distrito. May dala nga libre nga konsulta sa doktor, libre nga bulong, libre nga pagpagabot sang ngipon, libre nga pagpakuha sang dugo, kag may dala pa nga pakaon sa mga kabataan. Asenso sang isa ka tawo, asenso sang panimalay, asenso sang komunidad, nagasugod sa ikaayong lawas. Amo ini ang asenso nga halad ni Kong Albi sa ikatatlo nga distrito sang Negros Occidental. Padayon ang asenso upod kay Kong Albi kag sa hublag asenso sa Ibi Magalona, Murcia, Silay, Talisay, Victorias. Sa futuro, si Kong Albi kaupod mo.